सारिया कॉलेज के ग्राउंड में बैठी अपनी फ्रेंड्स से बातें कर रही थी। उसकी मुतलाशी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। फ्रेंड्स इसको छेड़ रही थीं कि ये हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। उसकी नजरें किसी और को तलाश कर रही हैं। सारिया शर्मा कर उदासी से बोली, यार फजूल बातें न करो, आज कॉलेज में आखिरी दिन है, इसके बाद हम लोग जुदा हो जाएंगे, फिर न जाने किस्मत हमें कहां कहां ले जाए। इतने में दूर से अदयान आता नजर आया। फ्रेंड्स सारिया को छेड़ने लगे और उठते हुए बोले, चलो चले, वक्त कम है और दो प्रेमियों को आखिरी दिन कुछ मुस्तकबिल के प्लान बनाने दे। एक फ्रेंड जाते हुए बोली, शादी में जरूर बुलाना। अदयान आया और करीब घास पर बैठ गया। अदयान ने सारिया से कहा, देखो सारिया, अब तो तुम मेरा फोन नंबर ले लो, मैं जल्द रिश्ता भेजूंगा। काफी जगह नौकरी के लिए अप्लाई क्या हुआ है, जो ही नौकरी लगी मैं फौरन रिश्ता भेज दूंगा, बस कभी कभार मुझे मैसेज कर लिया करना। वो बोली, कभी नहीं, जब तक मैं तुम्हारे निकाह में नहीं आ जाती मैं कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करूंगी। मैं तो आज फोन भी घर भूल आई हूं, मुझे नंबर याद नहीं रहते, तुम एक कागज पर लिखकर नंबर दे दो। दोनों उदासी से एक दूसरे से जुदा हुए। सारिया के अबू एक मल्टीनेशनल कंपनी से अभी फारग हुए थे, बेटा भी इसी कंपनी में जॉब करता था। सारिया से बड़ा एक भाई था, जिसकी थोड़ा अरसा पहले अपनी कजन से शादी हुई थी, जो सारिया की हम उम्र थी और दोनों में दोस्ती भी थी। सारिया ने अदयान के बारे में भाभी को बताया हुआ था कि वो 2 साल से उसे जज कर रहा था और बड़ी मुश्किल से वो अपने दोस्त की बहन, जो उसकी क्लास फेलो और दोस्त थी, इसको अपने दिल का पैगाम पहुंचाया था और बड़ी मुश्किल से वो दोस्त के समझाने पर कि वो इस कस्म का लड़का नहीं है, वो तुमसे फ्लर्ट नहीं बल्कि शादी करना चाहता है और तुम्हारी रजामंदी से तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता है। भाभी ने कहा कि अगर वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है तो वो फ्लर्ट नहीं कर रहा बल्कि सीरियस है। जब वो रिश्ता भेजेगा तो मैं तुम्हारे भाई जान को बताकर तुम्हारा साथ दूंगी। सारिया खुश हो गई और उसके रिश्ते का इंतजार करने लगी। उसका फोन नंबर उससे खो गया, दोस्त का नंबर भी बंद मिल रहा था। वो बहुत परेशान थी कि घर में उसकी शादी के तज़किरे होने लगे थे और अभी तक अदयान का रिश्ता नहीं आया था। हालांकि उसने उसे घर का एड्रेस भी बताया था। अदयान और अंश 2 ही भाई थे। बाप एक कामयाब बिजनेसमैन था। अंश बिजनेस में बाप का साथ दे रहा था और अब उसने अदयान को भी अपने साथ बिजनेस में लगा दिया था और बाप को घर बिठा दिया था। आजकल अदयान भाई के साथ बिजनेस को समझने में बहुत बिजी था। फिर एक नया प्रोजेक्ट भी उन्होंने शुरू किया था जिसमें रात गए बिजी रहते थे। अंश की मंगीतर फौत हो चुकी थी, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था और शादी के लिए टाल मटोल कर रहा था। उसे कोई लड़की पसंद न आती थी। अदयान ने मां से अपनी पसंद का जिक्र किया था कि वो किसी को बहुत पसंद करता है और इसी से ही शादी करेगा। वालिदैन अंश की भी शादी करना चाहते थे। सारिया और उसकी भाभी शॉपिंग मॉल में चीजें देख रही थी। अंश की मां ने अंश से कहा कि वो आज वक्त निकालकर शॉपिंग पर ले जाए। अंश और इसकी मां इसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि अंश की मां अपना पर्स शॉप पर भूल गए। सारिया ने देखा तो भाभी से बोली, वो आंटी अपना पर्स भूल गए हैं, आप इधर ठहरो, मैं जाकर देखती हूँ। ज्यादा दूर नहीं गई हूँ। वो तेजी से हाँकती कांपती तेज तेज चलती उनके पीछे गई और आवाज देने लगी, आंटी जी आप ये पर्स इधर भूल आई थी। अंश ने देखा तो इसके दिल को वो छू गई। वो उसे प्यार से देखने लगा। माँ ने भी बेटे की नजरों को भांप लिया। उसे ये भूली भाली और ईमानदार लड़की बहुत पसंद आई। इसने इसे प्यार किया और बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, हम तुम्हारे घर तुम्हारे वालिदैन का शुक्रिया अदा करने आएंगे जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की। सारिया मुरव्वत से बोली, जी आंटी जरूर तशरीफ लाएं, मोस्ट वेलकम। सारिया ने उन्हें उनके कहने पर पापा का नंबर दे दिया। उसने अपना नंबर देने से माजरत कर ली और घर का एड्रेस भी बता दिया। अंश खड़ा दिलचस्पी से कन आंखियों से देखता रहा। सारिया उनको खुदा हाफिज कहकर भाभी के पास आकर सारी डिटेल बताने लगी। भाभी को कुछ अंदाजा होने लगा मगर इस वक्त कुछ न बोली। उसने सोचा कि वो लोग बहुत सुलझे हुए लग रहे थे और अभी तक अदयान का रिश्ता नहीं आया। इतना वक्त गुजर गया, क्या पता वो सीरियस ही ना हो और इतने अच्छे लोगों का रिश्ता हाथ से जाता रहे। सारिया तो बहुत भूली है, इसलिए इसने खामोश रहने में ही आफियत जानी। अगले दिन ही अंश के वालिद का फोन आ गया तो वो इत्तेफाक से उनका पुराना क्लास फेलो निकल आया। दोनों बहुत खुश हुए और अगले दिन ही वो लोग अंश को लेकर घर चले आए। जब सारिया को सारी बात का पता चला तो वो बहुत सटपटा। उसने भाभी के आगे रोना शुरू कर दिया कि वो अदयान के अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगी।
भाभी इसे समझाते हुए बोली, तुम पागल मत बनो, तुम सुन रही थी ना जब तुम्हारे पापा ने अंश के पापा से कहा कि रिश्ता पक्का करने से पहले अपनी बेटी की रजामंदी भी जसन ले। इस वक्त उन्होंने कितने पर एतमाद लहजे में कहा था कि हमारी पसंद पर हमारी बेटी को कोई एतराज नहीं होगा। हमने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से नहीं की कि वो हमारे मान को तोड़ दे, वरना हम गैरत से मर जाएंगे। शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है। आप हमारी बेटी की कॉलेज से जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, कोई अफीर नहीं है। हमारी बेटी कॉलेज पढ़ने जाती थी। वो बोले, इस्तग़फ़ार अल्लाह यार, कैसी बातें करते हो। हम तो शरई तौर पर कह रहे थे कि आप बेटी की राय भी जान लें। बाप ने बड़े वसूख से कहा, चलें हम ये रस्म भी पूरी कर देते हैं। बेगम जाएं, हमारी बेटी को बुला कर लाएं, हम आपके सामने ये शरई फर्ज भी अदा कर देते हैं। सारिया घबरा कर भाभी को देखने लगी और किचन में भाग कर आ गई। भाभी ने समझाया कि अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए बाप का मान रखकर हाँ कर दो, अल्लाह ताला इसका तुम्हें बहुत अजर देंगे और तुम्हारे हक में बहुत बेहतर होगा। सारिया ने बेबसी से भाभी को देखा। सारिया की मां ने बहू को सब बात बताई और उसे सारिया को साथ लाने का बोला। वो बोली, जी मैं सारिया को लाती हूं, आप चलें। सारिया रोने लगी। भाभी ने गले लगाकर तसल्ली दी। इसके दुपट्टे का थोड़ा घूंट निकालकर उसे साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। अंश की मां ने उसे प्यार से उठकर पास बैठने का कहा। वो सर झुकाकर पास बैठ गई। अंश के वालिद ने सारिया के वालिद को इशारा किया। सारिया के पापा ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटी मैं तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे अंश से करना चाहता हूं, क्या तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं। भाभी पास बैठकर इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हौसला देने लगी। सारिया को कुछ हिम्मत मिली और इसने बमुश्किल नफी में गर्दन हिला दी। अंश की मां ने खुशी से इसे गले लगाकर चूमा और परस से रंग निकालकर बोली, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं ये रस्म अदा कर दूं कि ये आज से हमारी बेटी है। सारिया का भाई बाप की तरफ देखकर सवालिया नजरों से इजाजत तलब करने लगा। सारिया के पापा ने खुशी और जोश से भरपूर अंदाज में ऊंची आवाज में कहा, जरूर जी। अंश की मां ने फौरन उसका हाथ पकड़कर अंगूठी पहना दी। अंश के भाई को बाप ने कहा, अंश का और सबका मुंह मीठा कराओ। सारिया फौरन उठकर तेजी से बाहर भाग गई। भाभी बोली, दरअसल वो इकलौती और लाडली है, शादी के नाम से ही जज्बाती होकर रोने लग जाती है कि मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी। अंश की मां इत्मीनान से बोली, हमें इसकी यही मासूमियत ही तो पसंद आई है, वरना लड़कियों को तो शादी के ऐसे मौके पर खुशी होती है। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। सारिया का भाई सबका मुंह मीठा कराने लगा। सारिया के वालिदैन ने अंश को शगुन के तौर पर सलामी दी। वो लोग बोले, हम अब वक्त ज़ाया किए बगैर शादी की डेट भी आज ही फिक्स कर देते हैं। वैसे भी कोरोना की वजह से ज्यादा धूमधाम अब मुमकिन नहीं रही। मार्कियों की बकन भी जरा मुश्किल से मिल रही है। क्यों ना हम एक ही मार्की बक करवा लें और अक्टी मेहंदी रख लें, इसी दिन निकाह कर लें और इसी में बारात और अगले दिन इसी में वलीमा कर लें और अखराजात आपस में बांट लें। सबको इस तजवीज़ पर खुशी मिली और इत्तेफाक राय भी हो गया। अंश की मां ने कहा कि शादी की शापंग भी अक्टी कर लेते हैं। सारिया की मां बोली, ऐसा करते हैं कि दूल्हा दुल्हन के सिर्फ शादी के जोड़े ले लेते हैं, बाकी हम शादी की शापंग की रकम बेटी के अकाउंट में डाल देंगे। बाद में वो खुद अपनी पसंद से शोहर के साथ जाकर अपनी पसंद से कर लेगी, क्योंकि हमारी बहू भी प्रेग्नेंट है, ज्यादा बाजार वो भी नहीं जा सकती। अंश के वालिद ने कहा, भाभी हमें जहीज की कतई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शादी का एक जोड़ा बारात पर दें और फर्नीचर वगैरह भी बनवाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी नए घर में शफट हवे हैं और सब कमरों में नया फर्नीचर डाला है। अगर सारिया बेटी को वो पसंद ना हवा तो बाद में चेंज करवा देंगे। बस हमें हमारी बेटी जल्दी से दे दे ताकि हमारे घर में रौनक लग जाए। सारे मामलात तय पा गए। सारिया कमरे में रोती रही। भाभी उसे मुसलसल समझाती और दिलासे देती रही। अंश की मां ने सारिया की भाभी से सारिया की तस्वीर लेने का कहा। भाभी ने अपने मोबाइल से एक इसकी पुरानी तस्वीर दे दी। उन्होंने कहा कि उसके देवर को दिखानी है, जो बहुत खुश है और बहुत बेचैन भी भाभी से मिलने के लिए। वो कह रहा है, भाभी की तस्वीर भेजें। अंश ने फौरन इसको सेंड कर दी। तस्वीर देखकर अदयान सकते में रह गया। अदयान सारिया की फोटो देखकर परेशान हो गया। ये किस्मत उसके साथ कैसा मजाक कर रही थी। आज उसने पक्का दिल में फैसला कर लिया था कि सारिया के बारे में घर वालों को बताकर उधर जल्द रिश्ता भेजेगा। पहले ही कारोबार की मसरूफियत की वजह से वो काफी लेट हो चुका था। उसके दोस्त की बहन उसकी दोस्त थी। वो दोस्त से सारिया के बारे में पूछता रहता था। दोस्त ने बताया था कि वो राब्ते में है। अभी तक सारिया का रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ था और सारिया ने भाभी को सब बता दिया है।
अद्यान मतमन हो गया था। अभी दोस्त का फोन आया था कि सारिया उसकी बहन को रो रो कर बता रही थी कि उसकी शादी फकस हो गई है, मगर वो अद्यान से ही शादी करेगी। ये सुनकर अद्यान बहुत परेशान परेशान हो गया कि वो भाई की मोहब्बत को देखे या अपनी मोहब्बत को। उसने सोचा कि उसका भाई मंगीतर की वफात के बाद किसी और से शादी पर राजी न होता था। वालिदैन बहुत परेशान रहते थे। जब से उन्होंने सारिया से मुलाकात की थी, तब से भाई बहुत खुश थे और जल्दी शादी पर जोर दे रहे थे। भाई ने जब से तस्वीर भेजी थी, तब से बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि कैसी लगी भाभी। अद्यान ने फैसला कर लिया कि वो भाई की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगा, मगर उसके लिए उसे पहले सारिया को अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाना था। मगर कैसे? उसने भाई को तस्वीर देखकर कमेंट किया कि हैरे ने हैरे को चन लिया। भाई ने बहुत शुक्रिया कहा। अद्यान ने दोस्त को सारी सूरत-हाल बता तो भाई ने मशवरा दिया कि एक रास्ता है, हम अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं बहन के रिश्ते के लिए घर वालों से बात कर सकता हूँ। अद्यान ने कहा, यार तुम्हारी बहन सब जानती है, अगर फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन हो जाए तो मैं घर वालों को कह सकता हूँ कि मैं उसे पसंद करता था। अगर तुम्हारी बहन सारिया को भी ये यकीन दिला दे कि वो उसे नहीं मुझसे प्यार करता था, हम तुम्हारे साथ परिणय कर रहे थे। इसके अलावा अगर वो मेरा साथ दे तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाऊंगा और उसके हुकूक व फराइज़ पूरी करने में कोताही नहीं करूंगा। दोस्त ने कहा, मैं घर वालों से बात करके तुम्हें रात को जो भी राय हुई बता दूंगा, तुम परेशान मत होना। अद्यान अपने रूम में बैठा हचकियों से रोने लगा। काफी ज्यादा रोने के बाद वो निढाल सा होकर लेट गया। थोड़ी देर बाद दोस्त की कॉल आई और उसने कहा, मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राजी हैं और मेरी बहन भी रजामंद हो गई है। उसने सारिया को ये बता भी दिया है जो तुमने बोला था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके साथ परिणय कर रहे थे, और जल्द उसे शादी का कार्ड मिल जाएगा। सारिया ने उसे बहुत सुनाया और काफी नाराज होकर कॉल बंद कर दी। अद्यान ने सुना तो थोड़ा तस्लीम हो गया। सारिया दोबारा अपने पर्स में अद्यान का नंबर ढूंढने लगी। फिर अचानक उसे पर्स में नजर आ गया। सारिया ने फोन किया तो अद्यान ने समझा भाई की कॉल होगी, मगर सारिया की आवाज वो लाखों में पहचान सकता था। एकदम बोला, सारिया तुम? सारिया ने गुस्से से कहा, यह क्या ड्रामा है, तुम मुझसे प्यार करते थे या नहीं? अद्यान ने मरी हुई आवाज में कहा, सूरी सारिया, तुम मेरी मोहब्बत की बेस्ट फ्रेंड थी, इस लिहाज से मेरी साली थी, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे साथ मजाक किया, जिसके लिए बहुत माजरत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत जल्द तुम्हें शादी कार्ड भी मिल जाएगा। हमने निकाह भी किया हुआ था, मगर अभी किसी को बताया नहीं था। सारिया ने गुस्से से कहा, ऐसा भोंडा मजाक क्या है, मेरे साथ निकाह तक करके बैठे हो। आइंदा कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और फोन बंद करके हचकियों से रोने लगी। भाभी ने आकर पूछा तो उसने भाभी को सब बता दिया। भाभी ने कहा, आजकल के लड़कों पर एतबार ही नहीं करना चाहिए, ये कहते कुछ और करते कुछ हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने इसके पीछे इतना अच्छा रिश्ता गंवा नहीं दिया। अद्यान परेशान होकर लेट गया और दोस्त ने जब दोबारा फोन करके पूछा कि वो अपने घर वालों को कब भेजेगा, तो वो बोला, चंद दिनों तक कोशिश करूंगा और साथ ही निकाह भी इसी दिन होगा। दोस्त ने कहा, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अद्यान ने दिल में सोचा कि घर वाले आने ही वाले हों, वो मुझे इस रोती सूरत में न देखें, बेहतर है कि मैं लाइट ऑफ करके सोने की एक्टिंग करूं। मुझे अब अपने दिल को मजबूत करना होगा। उस वक्त वो अपने आप को बहुत बेबस व लाचार महसूस कर रहा था। दिल गम से चौर था। एक तरफ भाई की शादी की खुशी थी, दूसरी सारिया का ख्याल आता कि उसने किस तरह इसे तक पहुंचाया है। इतने अरसे के बाद भाई को कोई लड़की पसंद आई है। वालिदैन इस वजह से कितनी टेंशन में रहते थे। वो भाई के इस फैसले से कितने खुश और मतमन हो गए थे। घर में खुशियों के डेरे थे। उसे बाहर उन लोगों के आने की आवाजें सुनाई दे, वो मुंह लपेट कर सोता बन गया। भाई उसे आवाजें देता हवा आया। पीछे माँ भी आई, फिर उसे सोता देखकर दोनों ने सरगोशी में कहा, इसे सोने दो। वो दबे पांव बाहर निकल गए। माँ की आवाज आई, न जाने खाना खा के सो गया है या ऐसे ही सो गया है, मैं खाना बना कर गई थी। बाप ने कहा, जाकर किचन में चेक कर लो ना। अद्यान ने शुक्र किया कि वो ऑफिस से आते ही खाना खाकर बैठा था। उसके बाद भाई ने उसे फोटो सेंड की थी। वो दिल में शुक्र अदा करने लगा कि वो खाना पहले खा चुका था। जब वो लोग भी सोने चले गए तो अद्यान ने एक दक भरी सांस ली और करवटें बदलने लगा। न जाने किस पहर उसकी आंख लगी। फजर की नमाज के बाद अद्यान की माँ फिक्रमंद होकर अद्यान के रूम में आई तो वो सो रहा था। वो इसके करीब आकर माथे पर हाथ रखकर देखने लगी, क्योंकि वो शक्ल से बेहतर नहीं लग रहा था। उसका माथा गर्म था। वो बहुत परेशान हो गई।
तेजी से अंश के कमरे में गई तो वो नमाज पढ़ रहा था। माँ वापस आ गई और शोहर को बताने लगी, जो अभी अभी नमाज पढ़कर फारग हुआ था। वो भी परेशान हो गया। अंश भी माँ के कमरे में आया तो माँ ने परेशानी से उसे बताने लगी। वो भी बहुत परेशान हुआ और तेजी से अदयान के कमरे की तरफ दौड़ा। सब अदयान के रूम में परेशान खड़े उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि डॉक्टर के पास ले चलें। इतने में अदयान ने नींद से आंखें खोलकर देखा तो सब खड़े हुए थे। वो बहुत परेशान हुआ। अंश ने कहा, मेरे लाडले भाई को क्या हो गया है? इतनी तबीयत खराब थी तो बताया क्यों नहीं? हम फौरन वापस आकर तुझे हॉस्पिटल ले जाते। अदयान ने जब सबको परेशान देखा तो सोचा, मेरा भाई कितना खुश था, मैं इसकी खुशी में भंग डाल रहा हूं। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। उसने नकाहत से कहा, भाई आप परेशान ना हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई ने जोश और खुशी के जज्बे से उसके माथे पर काफी प्यार किए और कहा, यार जल्दी ठीक हो जा, 2 दिन बाद मेरा निकाह है और तुम्हें भंगड़े डालने हैं। अदयान ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, अपने प्यारे भाई की शादी में भाई भंगड़े नहीं डालेगा तो और कौन डालेगा? माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पर तो रो क्यों रहा है? वो हचकियां लेते हुए बोला, मामा बहुत शिद्दत से इस दिन का इंतजार था। अब यकीन नहीं आ रहा कि क्या वाकई वो दिन आ चुका है। ये तो खुशी के आंसू हैं। बाप ने कहा, अब तुम भी राज से पर्दा हटा दो, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया है कि तुम्हें भी कोई पसंद है। मैं तुम दोनों की शादी एक साथ करना चाहता हूँ। अदयान ने कहा, पापा 2 दिन बाद भाई के निकाह से पहले मेरा निकाह कर दे, फिर भाई का करना, ताकि मैं भाई की शादी को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकूं। माँ ने कहा, ये सब बात की बातें हैं, अभी इन लड़की वालों के घर जाना है, न जाने वो भी इस बात पर राजी होते हैं या नहीं। अदयान ने कहा, इसका भाई मेरा दोस्त है, मेरी इस सिलसिले में उससे बात हो चुकी है, वो रिश्ता देने पर राजी हैं। बाप ने जोश से कहा, फिर देर किस बात की, पहले ही दिन गने चने हैं। बेगम हम आज ही उनके घर चलते हैं। माँ बोली, मगर उसकी तबीयत भी तो कुछ संभले ना। अंश बोला, पापा आप फिक्र न करें, शादी के नाम से ही इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, इसकी आप फिक्र न करें, मैं इसके साथ हूँ। आप दोनों ही जाकर बात पक्की कर लें। मैं नाश्ते के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और आपको ड्राइवर के साथ उनके घर भेज देता हूँ। जब अदयान ने दोस्त को फोन पर बताया तो वो बोला, हम घर वालों का इंतजार करेंगे, पहले तुम्हारे वालिद फोन पर मेरे वालिद से बात कर लें और तुम्हारी वालिदा मेरी अम्मी से। अदयान के वालिद ने कहा, बिल्कुल मुनासिब बात है, हम अपने आने की इजाज़त तलब करेंगे, फिर आने का मदा बयान करेंगे। जब इन लोगों की बातचीत मुकम्मल हो चुकी तो अदयान की वालिदा ने शोहर से पूछा, आपको वो लोग कैसे लगे? जवाब में वो खामोश हो गए। फिर वालिदा बोली, मुझे तो उनकी बातों से कुछ खुशी ना हुई, अजीब सी बातें कर रहे थे, लिखने लिखाने की भी। ये बेटा हमारा किधर फंस रहा है? अदयान के वालिद ने बीवी से कहा, हमें बेटे की खुशी देखनी है, हमारा बेटा बहुत समझदार है, यकीनन इसने लड़की में कुछ खूबियां जरूर देखी हूं, हमें बेटे की पसंद पर भरोसा करना चाहिए और इसकी खुशी की खातिर उनकी डिमांड माननी पड़ेगी। तुम अभी बच्चों से कोई ऐसी वैसी बात न करना, कह देना खुश हो और अच्छे लोग हैं। वो लोग उनके घर मिठाई और फल फ्रूट्स लेकर चल पड़े। उन्होंने बड़ी गर्म जोशी दिखाई, लड़की भी जैसे इंतजार में थी। सबके साथ बड़े जोश में वो भी आकर मिली। अदयान के दोस्त ने उनको बिठाया। इसकी एक शादीशुदा बहन अपने 2 बच्चों समेत इधर मौजूद थी। उसका शोहर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। अदयान की मां को कोफत महसूस हो रही थी, उसे वो लोग पसंद नहीं आ रहे थे। उसकी बहन उनकी ला हुई चीजों की फोटो खींच रही थी। अदयान की मां को बुरा लग रहा था, फिर वो सारी चीजें उठाकर ले गए। इधर से अदयान फोन करके पूछने लगा तो बाप ने तसल्ली दी और अदयान की मां को सरगोशी की कि हमें बेटे की खुशी देखनी है। वो फोन करके पूछ रहा है। मां बेबसी से एक सर्द आह भरकर खामोश हो गई। दोस्त ने बहन को पकारा, रामीन जल्दी से चाय वगैरह लाओ। वो भी ऊंची आवाज में जवाब देकर बोली, जी भाई लाती हूँ। चाय पानी से फारग होकर रिश्ते की बातचीत शुरू हुई और रिश्ता तय पा गया। निकाह अगले दिन मुकर्रर हो गया। अदयान की मां ने लड़की को बुलाया और वो तेजी से आकर दुपट्टा गले में ही डाले उनके पास बैठ गई। अदयान की मां ने उसे सलामी दी जो उसने झट पकड़ ली। उसके भाई ने बड़े जोश से सबको मुबारकबाद दी। अदयान के वालिदैन कदरे संजीदा ही रहे, वो लोग जोश दिखा रहे थे। लड़की ने तेज लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। बहन मुसलसल फोटो खींच रही थी। बच्चे खाने पीने की चीजों को उठाकर खा रहे थे। अदयान की मां ने जल्द ही जाने की इजाजत तलब की कि अदयान की तबीयत खराब है। सारे रास्ते अदयान की मां उनकी बुराइयां करती रही। शोहर ने कहा, जो भड़ास निकालनी है
इधर निकाल लो। घर जाकर ऐसी वैसी कोई बात ना करना जिससे बच्चों का दिल खफा हो। बच्चा इधर चाहता है शादी करना, तो हम क्या कर सकते हैं? देखा नहीं वो कितना जोश दिखा रहा है इस रिश्ते के लिए। अद्यान की मां बोली, बेटे को समझाया भी तो जा सकता है, अभी भी हम इसे बचा सकते हैं, अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है। अद्यान के बाप ने अफसोस करते हुए कहा कि बेगम, मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। आपकी कोई बेटी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बेटी वालों की इज्जत का ख्याल न करें। हम कैसे एक वादा करके इससे मकर सकते हैं? अब जो भी हो शादी इधर ही होगी। बीवी ने कहा, मेरा ये मकसद नहीं था। मियां ने एक सांस भरकर हूं कहा। बेगम ने कहा, वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि वो बेटी वाले हैं। मुझे लगता है बाद में हम सबको बेटे की तबाही देखकर ये अफसोस न हो कि काश इस वक्त इसका कोई हल निकाल लिया होता। शौहर से बोली, बस इनकी नाजायज कोई बात नहीं माननी। शौहर बोला, अच्छा बस करो, घर आ गया, मूड ठीक कर लो। सारिया को रामीन अपनी मंगनी की पकचरस वटस एक करने लगी, खौफ बढ़ा चढ़ा करके मेरा अद्यान से रिश्ता पका हो गया है। उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि तुम इसके सपने देखने लगी थी। सुन लो, यही सच्चाई है कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे ही शादी करेगा। रामीन ने भाभी के कहने पर उसे मुबारकबाद का मैसेज किया। जवाब में उसने हाँ 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 लिखा। भाभी ने समझाया कि वो अब तुम्हारी देवरानी बन रही है तो तुम भी इसी तरह लिख दो कि तुम भी इसके साथ परिणय कर रही थी, वरना तुम अपने रिश्ते से बहुत खुश हो। जवाब में रामीन ने लिखा, मैं सब समझती हूँ, अंगूर खट्टे हैं। सारिया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, जरूरी है कि मेरा इसी घर में रिश्ता हो, वो तो मेरा वहां जीना हराम कर देगी, मुझे बदनाम कर देगी। भाभी ने कहा, तुम अपने शौहर को कहना ये दोनों मेरे साथ परिणय कर रहे थे, जबकि मैं हकीकत जानती थी, मगर उन्हें मालूम न था कि मैं जानती हूँ। मैंने भी जवाब में परिणय किया। अद्यान के वालिदैन जब घर पहुंचे तो कुछ खामोश से थे। अंश ने उनसे वजह दरियाफ्त की और भाभी के बारे में पूछा और पकचर दिखाने का कहा। इसकी मां ने कहा कि बेटा, हमें अद्यान की बीमारी की फिक्र लगी हुई थी, हम तस्वीर लाना भूल गए, अब उसे सरप्राइज ही रहने दो, घर आएगी तो देख लेना। वो अदब से बोला, जी बेहतर। मां ने दिल में सोचा कि फोटो देखकर उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। गले में रस्सी की तरह दुपट्टा डाले दे दे फाड़ कर सबको देख रही थी, न कोई शर्म ना आया। घर वाले भी इसको कुछ नहीं कह रहे थे, बल्कि मां बार बार जतला रही थी कि ये घर भर की लाडली है। रामी ने अपनी बड़ी बहन को उनके जाने के बाद बताया कि वो तो पहले ही इससे शादी करना चाहती थी, मगर बीच में सारिया आगतों में मायूस हो गई। पूरे कॉलेज में सबसे हैंडसम था, अक्सर अपने दोस्त मेरे भाई के साथ ही ज्यादा रहता था, इस पर सबसे ज्यादा मेरा हक था, मेरे भाई का दोस्त था। मैं दिल में बहुत जेलस होती थी, अब इसको जेलस क्या करूंगी, बड़ा मजा आएगा। अद्यान ने दिल में अपने आप को तसल्ली खुद ही देते हुए कहा कि वो अब अगर किसी को इस घर में इज्जत बनाकर लाएगा तो इसके हुकूक और फराइज भी पूरी ईमानदारी से पूरे करेगा। इस सिलसिले में उसे पहले रामीन को फोन पर बात करके तसल्ली देना चाहता है। उसने सारी बात दोस्त को बताई। उसने कहा, मैं अभी रामीन से तुम्हारी बात करवाता हूँ। जब इसने सारी बात रामीन से कही कि जब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी तो फिर कोई और लड़की मेरी जिंदगी में मानी नहीं रखती, तुम मुझ पर कभी शक न करना। वो जवाब में बोलियो कि मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आप मुझे रोज मैसेज क्या करेंगे? वो बोला, मैं बहुत बिजी रहता हूं और जल्द हम निकाह करने वाले हैं, उसके बाद ही ये काम कर सकूंगा, इससे पहले मैसेज और फोन मुमकिन नहीं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रामीन को सख्त गुस्सा आया। उसकी शादीशुदा बहन जो इसी घर में रहती थी उससे पूछने लगी कि क्या हुआ। रामीन ने सारी बात बताई तो वो बोली, सिंपल, इसने तुम्हें सताया है, तुम उसे नखरे दिखाना, आखिर तुम इस घर की लाडली हो, कोई अहमियत है तुम्हारी भी। वो बोली, ठीक है, आप देखना मैं उसे कैसे सीधा करती हूँ। अद्यान ने कहा, परसों जुमा है और पहले मेरा निकाह होगा, फिर इतवार को अंश भाई का। घर वाले मानने पर मजबूर हो गए। सारिया के घर वालों को कोई एतराज न था, बल्कि उन्हें भी निकाह पर साथ चलने का कहा गया। जुमा का दिन था, जुमे के बाद निकाह रखा गया। सिर्फ अद्यान के घर वाले और सारिया के घर वाले मदाऊ थे। रामीन का जोड़ा, उन्हें से कहा गया कि आप अपनी पसंद से खरीद लें, हम पेमेंट कर देंगे, सारी शॉपिंग की, पार्लर वगैरह भी, जेवर हम खुद ले आएंगे। वो लोग खुश हो गए और उन्होंने अपने खाने पिलाने वगैरह का सब खर्चा भी डालकर बता दिया, जो अद्यान ने दोस्त के अकाउंट में खामोशी से भेज दिया। सारिया की भाभी भाई और वालिदैन उनके साथ निकाह पर गए। पहले वो लोग अद्यान के घर पहुंचे तो उनको बहुत इज्जत बख्शी गई।
भाभी उनका महल जैसा घर देखकर नहाल हो गई। अद्यान के बाप ने उन्हें सारा घर दिखाया और अंश का रूम जो जदीद महंगे फर्नीचर से आरास्ता था दिखाकर कहा, तुम अपनी बेटी को जहीज मत देना, देख लो घर में हर चीज मौजूद है, फिर किस चीज की कमी है जो तुम अपने पैसे का ज़िया करोगे। वो कायल होते हुए बोला, ठीक है। जब निकाह के लिए पहुंचे तो रामीन एक दरमियानी कीमत के सूट में मलबूस तैयार होकर बैठी हुई थी। मेकअप भी पार्टी मेकअप था। सारिया की भाभी और सारिया की मां इन लोगों को देखकर कुछ उदास सी हो गईं कि इन लोगों में उनके बेटे को क्या नजर आया। सारिया की भाभी ने जब अद्यान को देखा तो वो उसे काफी सुलझा हवा लगा। वो संजीदा सा लग रहा था, उसके चेहरे पर खुशी के कोई आसार मौजूद न थे, न ही उसके घर वालों पर। अंश इन लोगों को देखकर भौंचका रह गया कि ये मेरा भाई किन लोगों में फंस रहा है। अद्यान ने सारिया के घर वालों को भी बहुत अज़त दी। सारिया की भाभी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई कि हो सकता है कि वो सारिया को पसंद करता हो मगर भाई के लिए कुर्बानी दे रहा हो और जल्दी से इधर निकाह कर रहा हो कि सारिया उससे मायूस होकर उसके भाई के लिए हाँ कर दे। सारिया आज बहुत दुखी थी। अभी भी इसके दिल को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई झूठे प्यार की ऐसी परफेक्ट एक्टिंग कैसे कर सकता है। उसका दिल चेख चेख कर रोने के लिए मचल रहा था। घर में वो आज अकेली थी। खूब जी भर कर रोई, फिर निढाल हो गई, सर भारी होने लगा। इतने में उसकी भाभी का फोन आ गया और उसने बताया कि निकाह होने वाला है। उसकी आवाज भारी लग रही थी। भाभी को अंदाजा था कि वो रो रही होगी। भाभी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि चाय बनाकर पी लो, साथ कुछ हंसनीक खाकर सर दर्द की गोली खाकर लेट जाओ, बल्कि आज तो एक नींद की भी खा लो और सो जाओ। उसने कहा, अच्छा। सारिया की भाभी ने सारिया की मां को तसल्ली दी कि अभी फोन क्या है, वो ठीक है। रामीन के कुछ करीबी रिश्तेदार भी आए हुए थे। सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे और कुछ औरतें आपस में सरगोशियां भी कर रही थी। बच्चों ने शोर शराबा मचाया हुआ था। सारिया और अंश की मां शोर से तंग हो रही थी। एक समझदार मेहमान औरत ने बच्चों को डांट कर बाहर भेज दिया। रामीन सब के दरमियान बैठी शर्मा कम और इधर उधर ज्यादा देख रही थी, साथ बातें भी कर रही थी। एक मेहमान ने उसे टोका कि दुल्हन खामोश रहती है, तो वो शर्मिंदा होकर चुप हो गई। सारिया की भाभी सास और अंश की मां का ख्याल रख रही थी। उनको बाथरूम साथ लेकर जाना और नमाज वगैरह पढ़ने के लिए मौजूद जगह तलाश करके देना। अद्यान की मां सारिया की भाभी की तारीफ उसकी सास के आगे कर रही थी। वो भी खुश होकर तायीद कर रही थी कि उसकी बहू वाकई बहुत अच्छी है। निकाह मस्जिद में हवा। वो लोग काफी कुछ लिखवा रहे थे मगर कुछ लोगों ने बीच में पढ़कर मुनासिब करवाया। जब निकाह हो गया तो दुल्हन ने मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई थी। सब अद्यान की मां को मुबारकबाद देने लगे। सारिया की भाभी और मां ने भी मुबारकबाद दी और सलामी दी। अद्यान को बुलाया गया, सारी फैमिली को साथ बिठाकर फोटो खींचे गए। अद्यान की मां ने सलामी और सोने का सेट दिया। अंश ने भी सलामी दी। अद्यान मुसलसल संजीदा रहा। अद्यान के बाप ने भी सलामी दी। कुछ वक्त गुजरने के बाद अद्यान की मां ने कहा कि अब चलना चाहिए। अद्यान ने कहा, माजरत के साथ मगर मैं दुल्हन को आज ही रुखसत करके लेकर जाऊंगा। सब चौंक कर इसे देखने लगे। काफी बहस व मुबाहसा के बाद कुछ रिश्तेदारों के समझाने पर रामीन के घर वाले रुखसती देने पर आमादा हो गए। अद्यान की मां बेटे के इस प्लान से नावाकिफ थी। उसने अंश से पूछा, क्या इसने रुखसती करवाने का इरादा तुम्हें बताया था? वो बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद हैरान हूं। मैं तो अपने छोटे भाई की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता था मगर ये इतना दीवाना हो गया कि अब निकाह करके उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी दीवानगी। रुखसती के साथ रामीन की बड़ी बहन बहनोई के बच्चे और रामीन का भाई और चंद रिश्तेदार औरतें साथ चल पड़े। रामीन ने रुखसती पर बहन से एहतजाज किया कि ये क्या इतनी सादगी से शादी। बहन ने समझाया, तुम इधर जाकर अपनी मनवा लेना। रामीन के घर वाले और रिश्तेदार जब उनके घर पहुंचे तो उनका शानदार बड़ा सा घर देखकर दम बखुद रह गए। खुद रामीन भी अपने बेडरूम को देखकर हैरान रह गए। सारिया की भाभी किचन में उनकी मुलाजिमा के साथ चाय पानी के इंतजाम में मदद करने लगी। जब सब मेहमान रुखसत हुए तो सारिया के घर वालों ने भी इजाजत चाही। अंश तो खुशी से सारिया के घर वालों के आगे पीछे फिर रहा था। अद्यान रामीन के घर वालों को इज्जत दे रहा था। रामीन की बहन के बच्चों को अद्यान की मां ने पैसे दिए जो इसकी मां ने खुशी से पकड़ लिए। इन लोगों को रुखसत करते वक्त अद्यान की मां ने सबको जोड़े दिए जिससे वो बहुत खुश हुए और खुशी से रुखसत हुए। जब सारिया लोग जाने लगे तो अद्यान की मां ने कहा कि इन सब के जोड़े भी गाड़ी में रख दो।
ساریہ کے گھر والوں نے بہت منع کیا مگر وہ بولے ساریہ کی بھابھی نے ہماری بہت ہیلپ کی اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا، آپ سب کا بہت شکریہ، خاص طور پر ساریہ کی بھابھی کا۔ ہنسی خوشی وہ لوگ رخصت ہوئے اور سنڈے کو نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی۔ ساریہ کے باپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ کہیں آپ لوگ بھی رخصتی کا تو ارادہ نہیں رکھتے؟ انس بولا نہیں انکل، میں دھوم دھام سے اپنی شادی کروں گا۔ رامین یہ سن کر دل میں جلنے لگی۔ ادیان کو رات کے کھانے کے بعد روم میں بھیجا گیا۔ رامین کو پہلے ہی ملازمہ کے ساتھ اسے روم میں بھیج دیا گیا تھا۔ ادیان اپنے روم میں گیا تو رامین صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ رامین نے ادیان کو دیکھا اور گرج کر بولی، یہ کیا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ اب یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت تھی جس کی وجہ سے تم رہ نہیں سکتے تھے میرے بغیر، اور نہ مہندی نہ ہی بارات۔ ادیان نے تحمل سے کہا، دیکھو رامین، تم اپنا دل میلا نہ کرو، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، جو لڑکی میرے نکاح میں آ جائے وہ میرے لیے تمام عورتوں سے افضل ہوگی۔ وہ جھٹ بولی، ماں سے بھی زیادہ۔ ادیان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ماں کی بات نہیں، میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ماں کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، وہ سب سے افضل ہی رہتی ہے۔ رامین بڑبڑائی، ماں کا پٹھو۔ ادیان نے سوچا، مجھے اس کے ساتھ ہر حال میں صلح صفائی سے رہنا ہے، گھر والے کیا سوچیں گے؟ ساری رات وہ طنز کرتی رہی، تانے دیتی رہی اور وہ اس کو پیار سے مناتا رہا۔ آخر وہ اس کی محبت بھری باتوں سے گھل گئی اور خوش ہو گئی۔ صبح دیر تک وہ سوتی رہی۔ ادیان نے جگانے نہ دیا اور آفس چلا گیا۔ ان کے گھر فجر کی نماز کے وقت سب اٹھ جاتے تھے۔ نماز پڑھنے مرد مسجد اکثر چلے جاتے اور واک بھی کر کے آتے۔ ماں فریش جوش بنا کر رکھتی۔ اب 12 بج چکے تھے۔ ادیان کے والدین فکرمند ہو رہے تھے۔ ادیان نے آفس سے فون کیا کہ رامین کے گھر والے آ رہے ہیں، وہ بھی آفس سے آ رہا ہے۔ ادیان کی ماں نے جگانے کا ارادہ کیا تو شوہر نے کہا، اسے سونے دو تاکہ گھر والے بھی آ کر دیکھیں کہ وہ کتنی دیر سوتی ہے۔ ادھر ادیان نے اسے کال کی کہ کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ وہ بیدلی سے بولی، میں کیا کروں، مجھے ابھی سونا ہے، اور فون بند کر کے جان بوجھ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ ادیان نے ایک سرد آہ بھر کر سوچا، آج اسے ذرا سختی سے سمجھانا پڑے گا، کل کو یہ بھائی کے سامنے ساریہ کا ذکر نہ چھیڑ دے۔ رامین کے گھر والے پہنچ گئے۔ انس کی امی نے ان کو عزت بخشی، ملازمہ سے کہہ کر چائے پانی پلایا اور رامین کو بلانے کا کہا۔ ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو رامین نے چلا کر پوچھا، کون ہے؟ ملازمہ بولی، جی بڑی بیبی صاحبہ بلا رہی ہیں، گیسٹ آئے ہیں۔ وہ چلا کر بولی، انہیں کہا دو، تیار ہو رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ ادیان کو آفس میں کام پڑ گیا، اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ رامین بڑھاتی رہی اور جان کر لیٹ ہوتی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو رامین کی بڑی بہن نے کہا، میں رامین کے کمرے میں جا کر بلا لاتی ہوں۔ ادیان کی ماں نے ملازمہ کے ساتھ اسے اس کے روم میں بھیج دیا۔ رامین کے والدین، بھائی بہنوئی اور بچے سب دبے بیٹھے تھے۔ ان پر ان کی عمارت کا رعب پڑ گیا تھا۔ اتنا شاندار گھر اور نوکر چاکر، گیٹ پر چوکیدار، گھر میں موجود مہنگی گاڑی۔ ادیان انس کو بتا کر گھر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا زندگی میں اسے اپنی فیملی کے علاوہ کسی کو دوست بنانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اس نے جب دیکھا ساریہ کے فرینڈز گروپ میں رامین اور اس کا بھائی پڑھتے ہیں تو اس نے رامین کے بھائی کو اپنا پیارا دوست بنا لیا اور اسے بہت اہمیت دیتا۔ پھر اس نے اسے ساریہ کو اس کی بہن کے ذریعے دل کا پیغام دیا۔ ساریہ بھی نہ مل سکی اور مفت میں ان لوگوں سے ناتا جوڑنا پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والوں کو یہ لوگ پسند نہیں آئیں گے مگر انس اور ساریہ کو ملانے کے لیے جلدی میں اسے ان لوگوں کا انتخاب کرنا پڑا۔ وہ ساریہ کو اس کے نکاح سے پہلے نکاح کر کے دکھانا چاہتا تھا کہ وہ رامین کو پسند کرتا ہے تاکہ اسے یقین ہو جائے اور وہ انس سے شادی کر لے، مگر رامین ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ حالانکہ نکاح سے پہلے اس نے فون پر وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی ساریہ کا تانا نہیں دے گی، مگر وہ تو پہلے دن ہی سے اسے تانے دینے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ بس جلدی سے انس اور ساریہ کی خیریت سے شادی ہو جائے۔ رامین کی بہن نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو رامین کو غصہ آ گیا، چلا کر بولی، کیا مصیبت ہے، کون ہے؟ جب بہن کی آواز سنی تو دروازہ کھول کر حیرت سے بولی، آپ کب آئے؟ وہ بولی، ہم اتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ادیان اندر داخل ہوا اور سب سے بڑے اتفاق سے ملا۔ پھر وہ اپنے روم میں آیا اور رامین کو دیکھ کر بولا، گیسٹ سے ملی؟ وہ قدرے خجل لہجے میں بولی، یہ گیسٹ تھے؟ جی جناب۔ پھر وہ نیچے چلا گیا، ساس سسر کے قریب بیٹھ گیا۔ دوست نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہا، یار تم نے کبھی بتایا نہیں، تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ جواب میں ادیان صرف مسکرا دیا۔ رامین کی بہن اس کے روم کو رشک سے دیکھتے ہوئے بولی، واہ کیا کمرہ سجا ہوا ہے،
कीमती फर्नीचर से। रामीन जल्दी से बोली, चलो आपा नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हो। जब वो आई तो इसी वक्त अदयान ने माजरत करते हुए कहा कि उसे ऑफिस में बहुत जरूरी काम पड़ गया है, आप लोग आराम से बैठे। रामीन का बाप बोला, सुना है तुम दोनों का वलीमा महीने के बाद रखा गया है। वो जल्दी में था। बोला, जी अंकल, ऑफिस की मसरूफियात की वजह से। रामीन की माँ बोली, हम रामीन को लेने आए हैं। अदयान ने अपनी माँ की तरफ देखा। अदयान की माँ बोली, ठीक है, कल इसको शॉपिंग पर भी लेकर जाना है, इसके कपड़े वगैरह लेने हैं। रामीन खुश होकर बोली, ठीक है, मैं कल वापस आ जाऊंगी। रामीन की बहन बोली, तुम इसे पैसे दे दो, हम खुद इसे शॉपिंग पर ले जाएंगे। अदयान ने एक सांस भरकर माँ की तरफ देखा तो माँ ने बेटे से कहा, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही है, मैं पैसे दे दूंगी। इतने में फिर अदयान को फोन आ गया और वो जल्दी से माजरत करता हवा चल पड़ा। रामीन को सास ने रकम दी कि फिलहाल घर के इस्तेमाल वाले कपड़े ले लो, बाकी अदयान के साथ जा ले लेना। जब रामीन मेके पहुंची तो बड़ी बहन इसके ससुराल को देखकर दिल में जल भन गई। उसने घर आकर वालिदैन और रामीन को खूब वर्राया। रामीन का दिल भी मेला होने लगा और वालिदैन का भी। भाई कुछ बोलने लगा तो बहन ने खूब सुनाई कि क्या हमारी बहन इतनी बेवकात है कि वो लोग अपनी मनमानी करने लगे, कैसे रुखसती करवा ली, और बड़े की शादी धूमधाम से करेंगे अपने बड़े बेटे की। ये क्या सोतीला है, उसने सबको इतना भर दिया कि सब बदमानी का शिकार हो गए। उसे लगा उसकी और उसके शोहर की अहमियत इन लोगों के आगे मानिंद पड़ जाएगी। अभी वो इस घर की करता धरता है, सब इसको अहमियत देते हैं। उसका अमीर घराने में रिश्ता न हो सका, उसकी रिश्तेदारों में शादी हुई और वो अपने शोहर के साथ मेके में रहती थी। सास ससुर फौत हो चुके थे, उसका शोहर उसके आगे लगा हुआ था। बहन ने शॉपिंग करवाई और काफी पैसे बचाकर बहाने से पास रख लिए। रामीन फल इसकी बातों में आ गया। अदयान ने रामीन को फोन किया कि वो उसे लेने आ रहा है। जब अदयान आया तो बहन ने खूब उसकी क्लास ली। घर वाले खामोश रहे। रामीन कमरे में बहन के कहने पर न आई। अदयान बहुत मुश्किल से जब्त करता रहा। वापसी पर उसने रामीन से कहा, तुम घर की बातें मेके में न जाकर क्या करो। उसने मुंह बना लिया। फिर अदयान ने कहा, मेरे घर वालों को सारिया वाली कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। घर आकर रामीन ने किसी से ना बात की ना सलाम किया। अदयान उसे बाहर ही उतार कर चला गया था। सास ससुर परेशान थे मगर बेटे को बताकर उसका सुकून तबाह नहीं करना चाहते थे। ससुर ने कहा, इसे उसके हाल पर छोड़ दो और नॉर्मल रहो। सारिया के घर उसके निकाह के लिए जाने की तैयारी हो रही थी। कल निकाह के लिए जाना था कि खबर आ गई कि गांव में सारिया की दादी की डेथ हो गई है और उन्होंने माजरत के साथ निकाह की डेट 40वें के बाद रख दी है। अदयान ने घर वालों को कहा कि आप लोगों को उनकी फौतगी पर जाना चाहिए। अंस ने ऑफिस की मसरूफियात के बाइस अदयान से कहा कि वो वालिदैन को लेकर चला जाए। अदयान ने मजबूरन हामी भर ली। रामी ने सुना तो चलाने लगी कि तुम बहाने से अपनी पुरानी गर्ल फ्रेंड के पास जाना चाहते हो, इसलिए भाई को इनकार नहीं किया, तुम ऑफिस का काम संभाल सकते थे। अदयान ने उसे डांट कर चुप करवाने की कोशिश की मगर वो बाज ना आई तो अदयान ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। अदयान ने सख्ती से कहा कि दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना, वो मेरे भाई की इज्जत है। वो रो रो कर बहन को फोन करने लगी और कहने लगी कि मुझे आकर ले जाए। अदयान ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। ये कहकर वो वालिदैन के पास आया और बोला, जल्दी चले ताकि वक्त पर पहुंच सके। वो तैयारी करने लगे। अदयान की माँ अपनी पुरानी मुलाजिमा को घर के काम समझाने लगी। अदयान वालिदैन को लेकर चला गया। रामी ने घर वालों को फोन किया और जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी। जब कर चकी तो भाई जो बाहर टैक्सी लेकर खड़ा हुआ था वो भाई को बुला ला और सामान रखवाने लगी। मुलाजिमा हैरत से देखने लगी मगर कुछ बोल ना सकी। अदयान वहां पहुंचा तो सारिया का भाई मिल गया। उसने इन लोगों को प्रोटोकॉल दिया। जनाजा होने वाला था। उसकी मां को सारिया की मां और भाभी कंपनी देने लगे। सारिया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अदयान की मां उसे तसल्ली देने लगी। अदयान ने मौका पाकर रामीन को फोन किया मगर उसने पक नहीं किया, काट रही थी बार बार। अदयान ने चौकीदार को फोन करके खैरियत दरियाफ्त की तो उसने रामीन का बताया कि वो अपने भाई के साथ काफी सामान के साथ चली गई है। अदयान परेशान हो गया। सारिया का भाई जबरदस्ती खाना खाने पर जोर देने लगा। अदयान ने थोड़ा बहुत खाया। सारिया का भाई अंदर कुछ खास मेहमानों से मिलाने ले गया। सब इन लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए और उनकी बहुत तारीफ की।
अदयान ने सारिया को एक दुखी नजर से देखा कि वो कितनी दुखी हो रही थी। उसने दिल से उसकी खुशियों की दा की। भाभी नोट कर रही थी। सारिया ने उसे देखकर नागवारी की शक्ल बनाई और गुस्से से उठकर बाहर चली गई। इन लोगों से इजाजत लेकर वो लोग निकले। अदयान को भाभी ने कहा, अदयान भाई आप अपना सेल नंबर भी दे दें, कभी अंश भाई से बात ना हो सके तो आपसे कर लें, घर वालों के चंद लोगों के नंबर हमारे पास होने चाहिए। पास ही सारिया का भाई पास ही खड़ा था। बोला बिल्कुल होना चाहिए, मुझे भी सेंड कर देना। वो बोली जी अच्छा। अदयान सारे रास्ते खामोश सा रहा। उसे एक तो रामीन के रवैये से खौफ आ रहा था कि वो उसे क्या समझा था कि वो सब जानती है तो इस मामले में उसका साथ देगी और सारिया का नाम भी न लेगी। इसके साथ ना ही कोई ताना देगी, मगर वो तो सारिया को इसके साथ बदनाम कर देगी तो अंश भाई और इसके रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। वो क्या करेगा, ये सोचकर ही उसका दिमाग चकरा रहा था। वो लोग घर पहुंचे तो चौकीदार ने और उसकी बीवी ने सब बता दिया। हत्या ये भी बता दिया कि रामीन सारिया का ताना दे रही थी कि तुम अब भी उसे पसंद करते हो। भाई को खुश करने के लिए ऐसा क्या है। वालिदैन तो सकते किसी कैफियत में मबतला हो गए। अदयान चुप करके अपने रूम में सोने का बहाना करके चला गया। उसे कुछ पता न चला कि मुलाजिमा ने रामीन और उसकी बातें सुन ली हैं और वालिदैन को बता दी हैं। उसे रामीन की लड़ाई में होश न था और न ही अंदाजा के मुलाजिमा सुन रही है। वो उनकी पुरानी मुलाजिमा थी। वो अपने शौहर और बेटे के साथ उनके सरूंट क्वार्टर में रहती थी। बेटा उनके ऑफिस में चौकीदार था। शौहर घर में चौकीदारी करता था। वालिद और वालिदा बहुत परेशान हुए। अब सच्चाई वो जान चुके थे। उन्हें समझ आ गई थी कि हमारे बेटे ने रामीन का इंतखाब क्यों किया था। अपने आप को भाई की खुशी के लिए तबाह कर लिया। वो लोग देर तक इसी बारे में गुफ्तगू करते रहे। अगले दिन बाप ने अंश को बताया कि सारिया के घर वाले अब कम अज कम 40 दिन तक कोई निकाह का फंक्शन नहीं करेंगे। वो बोला, जाहिर है हमें भी अब जल्दी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मैं 6 माह के बिजनेस टूर पर दुबई जा रहा हूं, 1 हफ्ते तक चला जाऊंगा। अदयान रामीन के घर अगले दिन मनाने गया तो इन लोगों ने उसे बहुत झड़का बुरा भला कहा और भेजने से इनकार कर दिया। अदयान ने रामीन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, चलो मेरे साथ। रामीन ने नफरत से हाथ छड़ाकर इनकार कर दिया। अदयान मायूस हो गया और दुखी होकर चल पड़ा। घर आया तो मां ने पूछा कि रामीन को लेने गए थे क्या, और लगता है वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। फिर क्या करें, हम मनाने की एक कोशिश कर ले, उसका मिजाज भी समझ में नहीं आता। अदयान ने कहा, मैं आप लोगों को उनके हाथों बेइज्जत नहीं करवा सकता। उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया है। बाप ने पूछा, फिर तुमने क्या सोचा है। वो उदासी से बोला, कुछ भी नहीं, बस अंश भाई की शादी के बाद देखता हूं कि क्या करूं। अंश भाई की शादी से पहले कुछ नहीं सोचूंगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अदयान रूम में चल पड़ा। अंश ने सब काम अदयान के ज़मे लगाकर दोब चला गया। सारिया के घर वाले अंश का इंतजार करते रहे। न ही वो अफसोस के लिए खुद आया, न ही फोन किया। उन्होंने अदयान के बाप से गिला किया कि न मिलकर गया, न जाने का बताया। अदयान के वालिद ने इन लोगों से बहुत माजरत की और अंश को फोन करने का कहा, मगर वो टाल गया। घर पर भी फोन कम करता, मुख्तसर बात करता, बिजी होने का बहाना करता। अदयान बहुत परेशान था। टोटल बिजनेस उसने संभाल लिया। अंश ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी और बिजनेस के मुतालिक कोई बात न करता। उसने अदयान से कहा कि उसने बिजनेस अपना शुरू कर लिया है और अब बिजनेस की कोई बात ना करे। रामीन को मनाने सास ससुर के तो उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया और तलाक का मुतालिबा कर दिया। अदयान ने जवाब में खामोशी अख्तियार कर ली। घर वाले अंश पर शादी का जोर देने लगे कि लड़की वाले जल्द शादी करना चाहते हैं, फिर वालिदैन उम्रा करने जाना चाहते हैं। अंश ने अदयान को अपने निकाह की कच्चर अदयान को और घर वालों को सेंड कर दे। घर वाले शाकड़ रह गए। अंश को फोन पर बाप ने बहुत डांटा और जवाब में वो खामोश रहा। रामीन ने खला का नोटिस भेज दिया। घर वालों ने उनसे फाइनल बात करके निकाह को खत्म करवा दिया। अब अदयान के घर वालों ने सारिया की शादी अदयान से करने का फैसला कर लिया। अदयान बहुत संजीदा और परेशान रहने लगा। उसे अंश भाई से इस तरह की उम्मीद न थी। अचानक एक दिन अंश बीवी समेत घर आ गया। घर वाले मजबूर हो गए और अंश को बुरा भला सुनाकर बहू को अपनाने पर मजबूर हो गए जब ये पता चला कि वो बेवा है और बच्चा भी नहीं है। वालिदैन फौत हो चुके हैं, भाई शादीशुदा हैं, भाभियां उसकी शादी करवाना चाहती हैं कि वो उसे बोझ समझती हैं। तब दायान के वालिदैन को इस पर तरस आ गया और बहू को गले लगा लिया। बहू बहुत अच्छी निकली।
سارے گھر کا انتظام اس نے بخوبی سنبھال لیا اور ساس سسر کی خدمت کرتی۔ گھر میں ماحول پرسکون ہو گیا ہے۔ انس نے جب یہ بتایا کہ وہ رات لیٹ نائٹ گھر آیا تو دبے پاؤں والدین کے روم میں دیکھنے آیا کہ وہ سو گئے ہیں، شور سے جاگ نہ جائیں۔ اس وقت وہ باتیں کر رہے تھے جس سے انس پر یہ بات آشکار ہوئی کہ انس اور ساریہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور تب سے اس نے بھائی کو ساریہ سے ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ اتفاق سے اس کی موجودہ بیوی جو اس کی پرانی کلاس فیلو تھی، وہ باہر شاپنگ پلازا میں مل گئی۔ انس وہاں پر کچھ سامان لینے گیا تھا۔ دونوں مل کر خوش ہوئے اور انس نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ بھی بیوہ تھی۔ انس نے اسے نکاح کی آفر کر دی۔ اس طرح انس دبئی چلا گیا اور اپنا نیا بزنس شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور کامیابی عطا فرمائی۔ انس نے بیوی کے بھائیوں سے رشتہ مانگا، وہ گھر والوں کے بغیر رشتہ دینے پر راضی نہ ہوئے تو دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور انس اسے لے کر گھر آ گیا۔ انس کے گھر والے اس کے بھائیوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان کی شرافت اور اچھا خاندان دیکھ کر رضامندی دے دی اور بہن سے راضی ہو گئے۔ آج گھر والوں نے ساریہ کے گھر رشتہ لے کر جانے کا ارادہ کیا۔ ساریہ کے گھر والے انس پر بہت غصہ تھے۔ ان کو انس کے گھر والے پسند تھے مگر انس کی شادی پر وہ برہم تھے۔ انس نے میسج کر کے معذرت کر لی تھی کہ سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ اسے بیوہ کو سہارا دینا پڑا۔ ساریہ اور ادیان تو کنوارے تھے، اس لیے ان کو رشتے کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اب میں ساریہ کا رشتہ اپنے بھائی ادیان کے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے مانگتا ہوں۔ میرے والدین بھی اس رشتے سے خوش ہیں کیونکہ وہ ساریہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں میسج کر کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے آپ لوگ خفا اور ناراض ہیں تو شاید آپ میری بات سننا بھی گوارا نہ کرتے۔ میں گھر آ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میسج پڑھ کر ساریہ کے گھر والے سوچ میں پڑ گئے کیونکہ ساریہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا اور وہ لوگ اس پر غور کر رہے تھے۔ ہاں کرنے کے لیے ساریہ کی بھابھی بہت خوش ہوئی۔ اسے پہلے ہی ساریہ اور ادیان کی محبت کا اندازہ تھا۔ ساریہ بھی خوش ہو گئی۔ انس نے ادیان کو پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے اتنی بڑی اپنی محبت کی قربانی کیوں دی؟ ساریہ کے گھر والے ادیان کے گھر والوں کی آمد کی تیاری کر رہے تھے۔ بھابھی ساریہ کو خوب چھیڑ رہی تھی۔ ساریہ بھی بہت جوش و خروش سے تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ ادیان کے گھر والے جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک فون آیا کہ بہو کی پھوپھو فوت ہو گئے ہیں۔ بہو بہت رونے دھونے لگی کیونکہ اسے پھوپھو سے بہت پیار تھا۔ سب گھر والے اس کے ساتھ چل پڑے اور انس نے ساریہ کے بھائی کو فون پر آنے سے معذرت کر کے ساری سچویشن بتا دی۔ جب ساریہ کے بھائی نے گھر والوں کو بتایا تو ساریہ کے باپ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا کہ ان لوگوں کو کسی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ پہلے بھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننا۔ یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں۔ بہو نے کچھ فیور لینا چاہی مگر اس کی نہ چل سکی۔ ساریہ کے باپ نے دوسرے رشتے والوں کو ہاں کرنے کا فون کر دیا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اسی دن آ کر منگنی کی رسم اور شادی کی تاریخ ایک ماہ بعد کی فکس کر گئے۔ ساریہ چپکے چپکے بھابھی سے احتجاج کرتی رہی، روتی رہی۔ بھابھی نے ساریہ کے بھائی کو ساری سچائی بتا دی۔ وہ سن کر پریشان ہو گیا اور بولا مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اب ابو کو منانا کتنا مشکل کام ہے جبکہ اس کی شادی بھی فکس ہو چکی ہے۔ بھائی نے جا کر باپ کو ساری سچائی بتا دی تو وہ غصے میں بھڑک اٹھے اور ساریہ کو برا بھلا سنانے لگے کہ تم کالج یہ سب کرنے جاتی تھی، تم نے میرا مان توڑا ہے۔ اگر تم باپ کو ذلیل کر کے اپنے اس کمبخت عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں آج اسے بلا کر تمہارا نکاح اس سے کروا دیتا ہوں، مگر اس گھر سے اور تمام گھر والوں سے ہمیشہ کا ناطہ توڑنا پڑے گا۔ اب جو فیصلہ ہے بتا دو۔ وہ سر جھکائے روتی رہی اور سنتی رہی اور بولی مجھے آپ لوگوں کی عزت اپنی محبت سے زیادہ پیاری ہے۔ پسند کرنا کوئی گناہ نہیں، ہم دونوں میں ایسی کوئی بات نہیں، نہ کبھی فون پر رابطہ کیا، ہم دونوں میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی عزت ساری چیزوں سے پیاری رہی ہے، تب ہی میں نے انس کے لیے ہاں کی تھی۔ میں جانتی تھی وہ اپنے بھائی کے لیے قربانی دے رہا ہے، پھر بھی مجھے آپ لوگوں کا فیصلہ منظور ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے روم سے نکل گئی۔ ماں بیٹی کے درد سے دکھی ہو گئی۔ شوہر کو سمجھانے لگی کہ جس میں بیٹی کی خوشی ہو ہمیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے، زندگی اس نے گزارنی ہے۔ باپ نے گرج کر کہا سارے جہاں کی بدنامی اپنے سر لے لوں، دنیا کیا کہے گی کہ 2 بار لڑکی کا رشتہ ٹوٹا ہے۔ میرے لیے وہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں، 2 بار دھوکہ دے چکے ہیں۔ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا اور دوبارہ مجھ سے کوئی اس ٹاپک پر بات نہ کرے۔ سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ باپ کے آگے کوئی بول نہ سکتا تھا۔ ساریہ نے چپ سادھ لی۔ ماں روتی رہتی۔
बहू सास को तसल्ली देती कि शायद इसी में हमारी सारिया की भलाई है। अदयान कदरे पुरसुकून सा हो गया कि अब सारिया से उसका रिश्ता होने लगा है। अदयान के बाप ने कहा 40वें के बाद हम सीधा निकाह कर देंगे, फिर शादी धूमधाम से कर देंगे। अदयान अब कदरे मुस्कुराने लगा। अंश ने जब अदयान को मुस्कुराते देखा तो बहुत खुश हवा, दिल में उसकी खुशियों की दाएं करने लगा। सारिया के बाप ने कहा खबरदार, अदयान के घर वालों को सारिया की शादी की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। इन लोगों ने जो हमारे साथ किया हम भी उनके साथ करेंगे। उसने शादी की तैयारियों पर जोर दिया। सारिया का भाई बोला कि इन लोगों ने जहीज में कोई साजो सामान देने से मना किया है कि लड़की बाहर मुल्क चली जाएगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सिर्फ चंद जोड़े कपड़े बनाने का कहा है, वो भी आम रूटीन के। सारिया का बाप बोला ठीक है, हम इसको कुछ नकद दे देंगे, इसके जायदाद के हिस्से का प्लाट ले देते हैं। बहू ने मशवरा दिया कि अगर आप प्लाट देंगे भी तो इन लोगों को भनक नहीं पड़नी चाहिए। शादी हो जाने के कुछ अरसे बाद सारिया को मुनासिब लगा तो बता देगी, हम इसकी अमानत समझकर संभाल कर रखेंगे। इस पर सारिया का हक है। कई ऐसे वाक़ात भी सुनने को मिले हैं कि शोहर ने बीवी की जायदाद बेचकर अयाशी में उड़ा दी। ये सारिया और उसकी औलाद के काम आएगा। शोहर ने बाप से कहा, वो आपकी बहू बहुत समझदारी की बात कर रही है, हमें इसकी बात को मान लेना चाहिए। बाप ने दिल में कायल होते हुए कहा, वो ठीक है, देखते हैं। सारिया के बाप ने लड़की वालों को अगले दिन निकाह करने के लिए आने का कहा। अदयान ने मां से कहा कि वो सारिया की भाभी को फोन करके बता देंगे कि हम लोग 40वें के बाद रिश्ते के लिए आए। अदयान की मां ने सारिया की भाभी को फोन किया। सारिया की भाभी अदयान की मां की कॉल देखकर परेशान हो गई कि अब क्या कहे। फोन उठाकर तेजी से शोहर को बताने गई। बेल मुसलसल बज रही थी। सारिया के भाई ने परेशान होकर कहा, कॉल ना उठा। सारिया पास आकर बोली, भाभी आप कॉल पक करें और जो पापा ने कहा है वही करें। सारिया के भाई ने भी इशारा किया। भाभी ने कॉल पक की और सलामदा के बाद बहू की फूफो का अफसोस किया। अदयान की मां ने कहा, भी वो इधर ही है, चंद दिन बाद आएगी। फिर अदयान की मां ने अपना आने का प्रोग्राम बताया। सारिया की भाभी से तरह से बात नहीं हो पा रही थी। उसने मुख्तसर बात की और जवाब में अच्छा कहा। अदयान की मां मतमन हो गई। सारिया की भाभी ने जल्दी से खुदा हाफिज कहा। अदयान की मां थोड़ी हैरान सी हुई, फिर अपना वहम समझकर इग्नोर कर गई। सारिया ने अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया। उसके ससुराल वाले आते और वो संजीदगी से उनको सलाम करती और रबूट की तरह उनके आगे सवालात का जवाब देती। लड़का एक बार ही आया और दोबारा ना आया। भाभी को लड़का पसंद ना आया। इसने शोहर से जिक्र किया तो शोहर ने संजीदगी से दखी लहजे में कहा, इसे भी पसंद नहीं है पर क्या कर सकते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मार्की की बकम के लिए सारिया का भाई गया तो अंश और अदयान दोनों वहां किसी काम से आए हुए थे। वो सारिया के भाई को देखकर काफी हैरान हुए, छप कर ओट में से देखने लगे। जब वो चला गया तो वहां पर मौजूद एक अमले के बंदे वर्कर को 1000 का नोट देते हुए अंश ने पूछा, वो साहब यहाँ किस सिलसिले में आए थे। पहले वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर 1000 का नोट देखकर बताने लगा। 7 नोट भी जल्दी से जेब में डालकर बोला, वो अपनी बहन की शादी के लिए मार्की बक करवाने आए थे। फिर उसने तमाम तफसीलात भी बता दे। अंश काफी हैरान हुआ। अदयान की तरफ देखा तो उसकी आंखें छलक रही थी और वो आंसू साफ करता मुंह दूसरी तरफ करके गाड़ी में जाकर बैठ गया। अंश उसके पीछे चला आया। अंश ने गाड़ी सारिया के घर की तरफ मोड़ दी। अदयान खामोश खव्या खव्या बैठा रहा। इतने में अंश के वालिद का फोन आया तो अंश ने कहा, पापा हम दोनों एक जरूरी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, देर भी हो सकती है। सारिया के ससुराल वालों ने सारिया के वालिद से कहा कि वो निकाह शादी वाले दिन ही करना चाहते हैं। सारिया के वालिद ने दलील देकर समझाने की कोशिश की तो वो ना माने। मजबूर होकर कॉल बंद करके खामोश होकर बैठ गए। बीवी ने तसल्ली दी कि परेशान न हो, उसमें भी कोई खुदा की बेहतरी होगी। सारिया की भाभी खुश हो गई, मगर उसने अब अदयान के टापक पर उससे बात करनी छोड़ दी थी। वो अब उसे कोई झूठी आस दिलाकर उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अल्लाह ताला से उसकी अच्छी किस्मत की दाएं करती रहती थी। उसे इस पर बहुत तरस आता था। बाप अब सीधे मुंह बेटी से फालतू बात नहीं करता था। सारिया उनके रवैये से बहुत दुखी हो जाती और छप छप कर रोती रहती। भाभी ने उसकी हालत देखी और बाप से माफी मांगने का मशवरा दिया। सारिया ने कहा, भाभी मैंने बाप का मान तोड़ा, मैंने प्यार करने का जुर्म किया जबकि पापा ने मना भी किया था। मैंने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा और कोशिश की कि ऐसा कभी कुछ न हो, मगर 1000 कोशिश के बावजूद अदयान ने मेरा पीछा न छोड़ा। मैंने कभी रिस्पांस नहीं दिया तो इसने हमारे रामीन के भाई से दोस्ती मेरे लिए ही की थी कि उसकी बहन हमारे सट्टी ग्रुप में थी।
مجھے اس کی پسندیدگی کا اندازہ تھا کہ وہ عام لڑکوں کی طرح فلرٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اکتا کر پوچھا کہ میں نہ ہی کبھی فون نمبر دوں گی، نہ کبھی فون کروں گی۔ اگر تم سچے ہو تو میرے گھر والوں کو راضی کرو، اگر وہ مان گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو جواب میں اس نے کہا کہ میں اسی مقصد کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ نہ مجھے آپ کا فون نمبر چاہیے، نہ کال کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پڑھائی سے فارغ ہو کر آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے کافی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جو ہی نوکری لگی سب سے پہلے رشتہ بھیجوں گا، تاکہ آپ کے گھر والوں کو کچھ بتا سکوں کہ میں آپ کے خرچے خود اٹھا سکتا ہوں، گھر والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ بس اتنا میرا جرم ہے کہ کبھی کبھار میں اس سے کوئی بات کر لیتی تھی، ہماری باتیں بھی ہماری محبت کی طرح پاکیزہ تھی، مگر میں اب پچھتاتی ہوں کہ میں نے اس سے یہ بھی کیوں کہا کہ وہ رشتہ بھیجے، بات ہی کیوں کی۔ میں نے پاپا کا دل دکھایا، اب سزا بھی بھگت رہی ہوں۔ شاید میں اپنے پاپا کا دل کبھی اپنے لیے پہلے جیسا صاف نہ کر سکوں، اس لیے معافی مانگنے کا فائدہ ہی نہیں۔ ماں قریب آئی اور روتے ہوئے بولی، ہماری بیٹی ہمارا خون ہے جو کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی، تم پر مجھے بھروسہ ہے۔ پسند کرنا کوئی جرم نہیں، مگر پھر اس پسند میں پہلے ہی ایک دوسرے کو نکاح کے بغیر ہی اپنا سمجھ لینا خراب ہے۔ قسمت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، جس سے نکاح ہو وہی اپنا سب کچھ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس سے تمہارا نکاح ہوگا وہی تمہارا سب کچھ ہوگا اور تم اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھو گی۔ انشاءاللہ ماما ایسا ہی ہوگا، آپ بھروسہ رکھیں۔ اتنے میں ساریہ کے باپ نے بیوی کو آواز دی، وہ اچھا کہہ کر چل پڑی۔ بھابھی اسے پیار سے کمر تھپکا کر چل پڑی۔ بھابھی اپنے کمرے میں گئی اور مسکرا کر موبائل پر کچھ کرنے لگی۔ ساریہ کا بھائی لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، اس نے نظر اٹھا کر بیوی کو دیکھا اور پوچھا کیا ہوا۔ وہ ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھ کر بولی، میں نے ساریہ کی باتیں ریکارڈ کر لی تھی، وہ انکل کو سینڈ کر رہی ہوں، شاید وہ اسے معاف کر سکے۔ وہ بولا، وہ سامنے روتی رہی تو نہیں پگلے تو میسج پر کیا پگلیں گے۔ ساریہ کی بھابھی بولی، ہمیں ساریہ کی خوشیوں کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ بے شک جو رشتے والے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، مگر جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ مجھے ذرا پسند نہیں آیا، اکڑا سا موڈی سا۔ ساریہ کے بھائی نے ایک گہری سانس لی اور بولا، اب کیا ہو سکتا ہے۔ ساریہ کی بھابھی بولی، ابھی کون سا شادی ہو گئی ہے، میں تو نکاح کے آخری وقت تک امید نہیں چھوڑوں گی اور کوشش جاری رکھوں گی۔ ساریہ کا بھائی بولا، یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے کہ عین وقت پر نکاح ہیرو سے ہو جائے، تم خواہ مخواہ ساریہ کا دماغ اس رشتے سے خراب نہ کرو، کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ خشمگے نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، کیا میں آپ کو اتنی پاگل لگتی ہوں کہ ساریہ کو ہونے والی شادی سے ورلاؤں گی؟ میں تو اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ ساس نے اسے آواز دی تو وہ جی کہہ کر باہر نکل گئی۔ ساس نے کہا، تمہیں تمہارے سسر بلا رہے ہیں۔ وہ ان کے بیڈ روم میں سہمی سی گئی تو وہ اسے دیکھتے ہی برس پڑے کہ یہ سب کیا ہے، تم یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں یہ میسج سن کر اپنی بیٹی کی عزت کا تماشا بناؤں گا، اس کا رشتہ بار بار توڑ کر اسے بدنام کر دوں، زمانے بھر کی باتیں سنوں کہ بیٹی کو اس کے پریمی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہو رہا کہ تم دو پیار کرنے والوں کو ملانے کی کوشش کر رہی ہو، یہ جوانی کے وقتی جذبے ہوتے ہیں۔ اس لڑکے نے اسے چھوڑ کر آرام سے شادی کر لی تھی اور وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہوئی اور خلا لے لیا۔ اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو بیوی کو خوش نہ رکھتا۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ تم اپنی نند کے لیے نیک جذبات رکھتی ہو، میرا مقصد تمہیں ذلیل کرنا نہیں ہے، بس وقتی غصہ آ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے بولی، نہیں انکل جی آپ ایسا مت بولیں، میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں نے ساریہ کو کبھی اس موجودہ رشتے سے بدزن کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس ٹاپک کو کبھی نہیں چھیڑا، یہ تو میں خفیہ طور پر کر رہی تھی۔ دراصل میں اس لڑکے سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں، بلاشبہ اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں۔ ساریہ کے باپ نے سر بھر کر کہا، مرد کی زبان ہوتی ہے، مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ میری بیٹی کا نصیب اچھا فرمائے گا۔ ماں نے دکھی لہجے میں کہا، آمین سم آمین۔ ساریہ کی بھابھی بولی، آمین انشاءاللہ۔ جب وہ اپنے روم میں گئی تو شوہر نے تنزیہ انداز میں کہا، کروائی اپنی بے عزتی اپنے محترم سسر صاحب جی سے، ابھی بھی کوئی لیسن ملا ہے کہ نہیں؟ ساریہ کی بھابھی کھوئی سی بولی، میں اپنی سی کوشش کرتی رہوں گی تاکہ مجھے بعد میں یہ افسوس نہ ہو کہ میں نے کچھ ہیلا نہیں کیا۔ ویسے میں نے میسج کر کے ساریہ کے دل کا حال کھل کر بتا دیا ہے، وہ کسی وقت تو سوچیں گے نہ کہ بیٹی نے ان کے لیے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ساریہ اب زیادہ وقت عبادت میں گزارتی، اپنے کمرے میں زیادہ رہتی، کیونکہ اس سے باپ کا سرد رویہ برداشت نہ ہوتا۔
ادیان اور انس جب ساریہ کے گھر کے باہر تھوڑے فاصلے پر پہنچے تو انس نے ادیان کو کہا تم ادھر ہی بیٹھو میں آتا ہوں۔ جب بیل کی تو ساریہ کے بھائی نے دروازہ کھولا اور انس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انس نے کہا پلیز مجھے انکل سے ملنا ہے۔ وہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہو کر پیچھے دیکھنے لگا۔ پیچھے ساریہ کی بھابھی کھڑی خوشی اور حیرت ہے دیکھ کر بولی انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائے، میں انکل کو بتاتی ہوں۔ ساریہ کا بھائی اسے ڈرائنگ روم میں جلدی سے بٹھا کر باپ کے ڈر سے تیزی سے باہر نکل گیا۔ ساریہ اوپر والے پورشن میں کچھ تلاش کر رہی تھی، پردہ ٹھیک کرنے لگی تو سامنے گاڑی میں اسے ادیان بیٹھا نظر آیا۔ جلدی سے پردہ ڈال کر سوچنے لگی وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ جلدی سے نیچے آئی تاکہ بھابھی سے پوچھ سکے کہ ان کے گھر سے تو کوئی آیا ہے۔ ساریہ کی بھابھی جوس ٹرے میں رکھ کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ ساریہ کے والدین انس سے باتیں کر رہے تھے۔ ساریہ کی بھابھی نے جوس پیش کیا۔ ساس نے کہا بیٹا جوس پی لو، مگر وہ باتوں میں مگن رہا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہا اور ساریہ کے باپ کے پاؤں پڑنے لگا تو انہوں نے روک دیا۔ انس نے تمام باتیں ساریہ کے باپ کے آگے کوش گزار کر دیں اور اپنی مجبوری ظاہر کر دی کہ وہ جان بوجھ کر ادھر نہیں آیا تھا تاکہ آپ لوگ اس سے بدظن ہو کر ادیان کو رشتہ دے دیں۔ ساریہ کے باپ نے کہا تم نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ ایک بھائی ایسا کرے گا تو اسی گھر میں اس کے شادی شدہ بھائی کو اپنی کنواری بیٹی کا رشتہ دے کر خاندان بھر کی باتیں سنے۔ انس نے کہا یہاں میری سوچ واقعی بیوقوفانہ تھی۔ بہرحال اب میں نے ساری باتیں کلیئر کر دی ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی محبت میں ایسا کیا۔ اتفاق سے مجھے بیوی اچھی مل گئی ہے اور ادیان کی بھی طلاق ہو چکی ہے۔ آپ کی بات میں لاجک ہے کہ آپ کی بیٹی ہے، جہاں مرضی اس کی شادی کرے، ہم تو آپ سے الجھائیں ہی کر سکتے ہیں۔ ساریہ کی بھابھی نے ساریہ کے پھولے سانس میں بات کرتے دیکھا تو مسکرا کر بولی انس آیا ہے، ادیان گاڑی میں ہے، وہ ساری باتیں کلیئر کرنے اور معذرت کرنے آیا ہے۔ ساریہ نے کہا ان باتوں کا کیا فائدہ، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ ساریہ کی بھابھی نے شوہر سے کہا یہ جوس لے کر ادیان کے پاس چلے جائے، کیا پتا کل وہ ہمارے گھر کا فرد بن جائے تو برا برتاؤ مناسب نہیں، بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا تو ساریہ کی بھابھی نے تسلی دینے والے انداز میں کہا کہ فکر نہ کریں انکل انس بھائی سے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں، پہلے ذرا غصے میں تھے اب نرم پڑ گئے ہیں۔ اس کو کچھ حوصلہ ملا اور وہ جوس لے کر چل پڑا۔ ادیان اپنے خیالوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے اس کی آمد کا پتہ نہ چلا۔ جب وہ قریب آیا تو ادیان جلدی سے گاڑی سے نکلا اور ملا۔ ساریہ کے بھائی نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے تپاک سے ملا۔ دونوں پہلے کچھ جھجکتے رہے، پھر ادیان نے ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دے اور دونوں اب کھل کر باتیں کرنے لگے۔ ساریہ کے بھائی نے کہا کہ وہ باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ادیان نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ ساریہ کا بھائی ادیان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا گپ شپ کرتا رہا۔ اس نے اسے اندر چلنے کا بولا مگر ادیان نے انکار کر دیا۔ ساریہ کی بھابھی نے شوہر کو فون کر کے کہا کہ انس کی بیوی کا نمبر دے دے۔ ادیان سوچ میں پڑ گیا اور معذرت سے بولا دراصل میں کسی کا بھی فون نمبر اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا، ابھی گھر والوں کو ہم نے ادھر کا نہیں بتایا، گھر جا کر میں ان کی اجازت سے بھیج دوں گا، بلکہ بات کروا دوں گا۔ ساریہ کا بھائی بولا اچھی بات ہے۔ ساریہ کی بھابھی کو ادیان کی والدہ کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ آنٹی آپ بھی ساتھ آ جاتی نا انس اور ادیان بھائی کے ساتھ۔ وہ حیرت سے بولی اچھا کیا یہ دونوں ادھر ہی ہیں؟ ساریہ کی بھابھی نے ساریہ کے رشتے وغیرہ کی تمام تفصیلات انہیں بتا دے۔ وہ بہت دکھی اور پریشان ہوگا۔ پریشان لہجے میں مایوسی سے بولے اب تو وہ کبھی ادھر نہیں کریں گے جب بات شادی کی تاریخ تک جا چکی ہے، ویسے بھی اس طرح کسی رشتے پر اپنا رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے، غلط ہے، اب کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ان بچوں کی غلط پلاننگ نے ہمیں بہت شرمندہ کروایا ہے۔ بیوہ نے شوہر کو ساری بات بتائی۔ وہ بولا وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہیں، میرے بچوں نے شادی کو مذاق بنا دیا، میں اپنے دوست کے آگے شرمندہ ہوں، ہم کل ان کے گھر معذرت کرنے جائیں گے اور بیٹی کی شادی کی مبارکباد بھی دیں گے۔ جب بیٹی بولا ہے تو بیٹی ہی کی طرح سمجھنا چاہیے، اس کی شادی میں بھرپور شرکت کریں گے۔ بچوں کو بلاؤ واپس، وہ ادھر منتے کر رہا ہوگا۔ بہو سے بولے انس کو فون کرو۔ وہ بولی کیا تھا، پک نہیں کر رہے؟ ساریہ کی بھابھی نے انس کی بیوی کا نمبر لیا، دونوں میں اچھی گپ شپ ہو گئی۔ انس کو ساریہ کے باپ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سب باتیں تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں یہ نہ کرتا، میں ان لوگوں سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ انس نم آنکھوں سے دیکھ کر ایک لمبی سرد آہ بھر کر اٹھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے انکل جی،
ہم شادی کے کاموں میں پورا ساتھ دیں گے اور آپ لوگوں سے ہمیشہ کا ناطہ رکھیں گے اور اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ ہمیں عزت دی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ساریہ کا بھائی اور ادیان گاڑی سے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انس نے ادیان سے کہا، گاڑی تم ڈرائیو کرو۔ سخت سنجیدہ اور دکھی لگ رہا تھا۔ ساریہ کے بھائی نے دونوں کو اچھے طریقے سے خدا حافظ کہا۔ سارے راستے دونوں خاموش رہے۔ گھر پہنچے تو باپ نے دونوں کو بری طرح ڈانٹا۔ انس کی بیوی نے سب بتا دیا۔ انس روتے ہوئے بولا، ادیان میری جان، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ ادیان نے کہا کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی، اب شاید قسمت کو منظور نہیں ہے، اب اس بارے میں کوئی کوشش نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے روم میں چلا گیا۔ ادیان کمرے میں آ کر بوٹون سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ ماں روم میں آئی تو اندھیرا تھا۔ لائٹ جلا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے کہا، صبر کرو بیٹا، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تم دونوں بھائیوں نے اس ہیرے کو اس گھر میں لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ شاید ہمارے نصیب میں نہ تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ ماں بھی روتی رہی۔ ادھر انس اپنے روم میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا، کاش میں نے ان لوگوں کو سب سچ بتا کر ادیان کے لیے منتیں کر لی ہوتے تو شاید بات بن جاتی۔ بیوی نے بہت پیار سے تسلی دی اور کہا، آپ نے تو نیک نیتی سے سب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نیت پر پھل دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نیت صاف تھی اور پھل بھی ضرور ملے گا۔ اپنے آپ کو قصوروار مت گردانے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ ساریہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ کچھ قریبی رشتہ دار آنا شروع ہو گئے تھے اور ڈھولک رکھ دی گئی تھی۔ کچھ کزنز ساریہ کو ابٹن لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ چھیڑ خانی بھی کر رہی تھی۔ ساریہ جواب میں ہلکا سا مسکرا دیتی۔ ایک کزن بولی، یار ویسے پہلے رشتے والا زیادہ ہینڈسم تھا، وہ اس کی دادی کی فوتگی پر آیا تھا۔ دوسری بولی، پتہ نہیں ادھر انکل نے کیوں نہیں کیا، انکل بھی موڑی ہیں۔ دوسری بولی، ایک شادی شدہ عورت انہیں ٹوکتے ہوئے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم اس کے ساتھ، کیوں اس کے ہونے والے دولہا کی برائیاں کر رہی ہو؟ اب جو اس کی قسمت میں ہے اسی کو فوکس کرو، 2 دن بعد اس کی بارات ہے۔ آج اس کی مہندی تھی۔ ادیان بہت دکھی اور اداس رہتا تھا، کھویا کھویا رہتا۔ انس اسے ساتھ روز آفس لے جاتا، وہاں بھی وہ کھویا ہی رہتا۔ سب پوچھتے۔ انس نے کہا، کچھ نہیں، اس کی طلاق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ کچھ تسلی دیتے کہ سر یہ اتنے اچھے ہیں، جوان ہیں، ان کی بیوی بننے پر کوئی بھی لڑکی خوش قسمت سمجھے گی۔ بدبخت تھی جس نے ان جیسے ہیرے کی قدر نہ کی۔ ایک بولا، لگتا ہے سر ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ پہلا بولا، اب تسلی دینے کا کیا فائدہ، اب کیا ہو سکتا ہے؟ انس نے سوچا، چلو بہتر ہے لوگ یہی وجہ اداسی کی سمجھتے رہیں۔ ادیان کے والدین شادی پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ادیان جا نہیں رہا تھا مگر باپ نے گرج کر کہا، تم بھی چلو گے؟ وہ لوگ تمام گھر والوں کے لیے تحفے خرید کر لے گئے۔ انس کی بیوی نے ساری شاپنگ کی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ساریہ کے بھائی نے ان کو خوش ہو کر ویلکم کیا۔ رشتہ داروں نے بھی اب سے اچھی طرح سلام دا کی، کچھ نے چاہ میگویاں بھی کی۔ ادیان نے چوری چھپے سگریٹ بھی شروع کر دیے تھے۔ گھر کے لان میں مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ ڈیک لگا ہوا تھا اور چند چھوٹی بچیاں ایک بڑی لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ ویٹر آنے والے مہمانوں کو جوس اور سافٹ ڈرنک وغیرہ پلا رہے تھے۔ ساریہ اور ادیان اکٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادیان بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ ساریہ کا دل گھبرایا تو وہ بھابھی کو سرگوشی میں بتا کر چھت پر چپکے سے چلی گئی۔ ادیان نے سموکنگ کرنی تھی۔ اس نے ساریہ کے بھائی کے کان میں کہا۔ ساریہ کا بھائی اسے گھر کی پچھلی طرف سے سیڑھیوں کے قریب لے جا کر بولا، جاؤ جلدی سے چھت پر پی کر آ جاؤ۔ ادیان چھت پر گیا اور ایک جگہ فرش پر بیٹھ کر سموکنگ کرنے لگا، ساتھ میں آنسوؤں سے رونے بھی لگا۔ اس کو لگتا تھا کہ آج شدت غم سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اچانک ساریہ کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اسے روتے اور سموکنگ کرتے دیکھتی رہی۔ اس کا دل بھی بھر آیا مگر اسے اس بات پر غصہ آیا کہ شاید وہ اس کے پیچھے ادھر آیا ہے۔ اس نے بھابھی کو میسج کیا کہ ادیان چھت پر ہے، کسی نے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ بھابھی نے شوہر کو بتایا تو اس نے اسے بتایا کہ اس نے اسے سموکنگ کے لیے اوپر بھیجا تھا۔ بھائی چپکے سے تیزی سے اوپر چلا گیا۔ سامنے ذرا فاصلے پر دونوں فاصلے میں کھڑے تھے۔ ساریہ نے بھائی سے کہا، بھائی یہ میرے پیچھے چھت پر آ گیا ہے۔ بھائی نے کہا، اسے میں نے سموکنگ کے لیے چھت پر بھیجا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے نیچے اتر کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انس اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ اسے فون کیا تو وہ فون پک نہیں کر رہا تھا۔ اسے فکر ہوئی۔ اس نے سوچا موبائل کی بیٹری بھی کم ہے، گاڑی میں جا کر چارجر لے آئے۔
وہ گاڑی کے قریب آیا تو اسے ادیان نظر آیا جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ انس نے جا کر اس کا کندھا ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ انس نے کہا، یہ کیا مجنون والی حالت بنا رکھی ہے؟ کیوں اس کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ ادیان دکھی آواز میں بولا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ انس نے کہا، وہ لوگ کتنے اچھے ہیں، سب سے زیادہ ہمیں پروٹوکول دے رہے ہیں، ابھی رسم بھی شروع نہیں ہوئی۔ والد صاحب بھی اپنے چند پرانے دوستوں کے مل جانے سے بہت خوش ہیں۔ ماما بھی کہہ رہی ہیں کہ رسم سے پہلے نہیں جائیں گے، ورنہ وہ یہ نہ سمجھیں گے کہ ہم جل گئے ہیں۔ ادیان، تم چلو گھر چلے جاؤ اور ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی بھیج دینا، بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ ڈرائیور سے دوسری گاڑی منگوا لیتا ہوں، تمہیں آ کر لے جائے، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انس ڈرائیور کو فون کرنے لگا۔ ساریہ کا بھائی انس کو فون کر کے پوچھنے لگا اور بولا، ادیان فون نہیں اٹھا رہا، کدھر ہے؟ انس نے اسے ساری بات بتائی تو وہ پریشانی سے بولا، یار ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ انس نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ دولہے کے گھر سے فون آیا ہے کہ شادی ڈیلے کرنی پڑے گی، لڑکے کا تایا فوت ہو گیا ہے، اب سب ادھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انس نے کہا کہ ساریہ کا بھائی ہمیں بہت پروٹوکول دے رہا ہے اور میری بیوی اور ساریہ کی بھابھی کی بھی خوب دوستی ہو گئی ہے، میری بیوی اس کی مددگار بھی بنی ہوئی ہے، باقی سب مہمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، اس لیے ہم فوتگی والے گھر ان کے ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد تم والدین کو لے کر گھر چلے جانا، میں اور تمہاری بھابھی جنازے کے بعد آ جائیں گے، تم ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی بھیج دینا۔ ادیان شادی ڈیلے سن کر کھلسا گیا، اسے آس لگ گئی۔ ساریہ کی بھابھی انس کی بیوی سے خوش ہو کر بولی، شاید اب ادیان کی بات ساریہ سے بن جائے۔ انس کی بیوی بولی، آمین سم آمین۔ ساریہ سن رہی تھی، ایک سانس بھر کر دکھی دل سے چل پڑی۔ ساریہ کی بھابھی انس کی بیوی کو بتانے لگی کہ جب ادیان نے شادی کی، اس دن ساریہ ساری رات روتی تڑپتی رہی، اس کا درد صرف میں سمجھ سکتی تھی۔ گھر والوں کو بتایا کہ طبیعت خراب ہے، بڑی مشکل سے بیچاری سنبھلی تھی۔ پھر ادیان کی طلاق ہو گئی۔ اس کی بیوی اسے بعد میں فون کر کے بتا رہی تھی کہ وہ نکاح کر کے تو لے گیا تھا، مگر وہ صوفے پر سوتا تھا اور صرف دکھاوے کی شادی تھی، کہتا تھا میں تمہارے سارے خرچے پورے کروں گا، مگر وہ دل سے ساریہ کو نکال نہ سکا۔ پھر اس نے ساریہ کو یہ سچائی بھی بتا دی تھی کہ کوئی پرینک نہیں تھا، وہ صرف بھائی کی خوشی کے لیے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ساریہ نے اسے کہا تھا کہ میں سب جان گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انس کی بیوی بولی، کتنا دکھ سہا ہے اس نے، مگر اس کی قربانی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ انس کی بیوی نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ساریہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ساریہ کی بھابھی نے کہا کہ ادیان کی بیوی نے کہا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ سب جانتے ہوئے کہ اس کا شوہر کسی اور کو چاہتا ہے۔ ایک کزن اس کا دیوانہ بنا ہوا تھا، اس کے پیچھے اس نے ادیان جیسے شوہر کو چھوڑ دیا۔ ساریہ کی شادی اگر ہو جاتی تب وہ بیوی کی طرف رجوع کرتا، بیوی بھی تو عقلمند ہوتی تو اسے اپنا بنا لیتی، وہ نیچر کا بہت اچھا ہے، ایسا شخص کبھی کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، بس بدقسمت تھی، اب پچھتا رہی ہے اور ساریہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ کزن سے شادی تو ہو گئی مگر وہ عام مردوں کی طرح ہی نکلا۔ ساریہ کی بھابھی ساریہ کو تسلی دے کر چل پڑی۔ ہر جمعرات اور ہر ختم پر یہ لوگ جاتے رہے۔ انس والدین کو لے جاتا، ادیان آفس دیکھتا، دونوں بھائیوں نے مل کر بزنس کو کافی آگے بڑھایا تھا۔ ساریہ کی شادی 2 ماہ کے لیے ڈیلے کر دی گئی تھی، بیچ میں عید آئی اور ساریہ کے لیے سسرال سے بھاری بھرکم عیدی آئی۔ ساریہ کے باپ نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ شادی سے پہلے وہ منگنی کی انگوٹھی تک لانے کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک شادی نہ ہو کچھ بھی لین دین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر سامان واپس کرتے ہوئے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے سامان واپس بھجوا دیا، جس بات کا انہوں نے کافی برا منایا، مگر پھر بھی انہوں نے رشتہ نہیں توڑا۔ ساریہ کے بھائی نے ساریہ کی بھابھی کے کہنے پر انہیں باتوں باتوں میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے لیے نکاح میں کافی کچھ لکھوا سکتے ہیں، جائیداد، نقد رقم وغیرہ۔ وہ بولے جو مرضی لکھوا لیں، ہم سب کچھ لکھ کر دینے کو تیار ہیں، ہمیں ساریہ بہت پسند ہے۔ بھابھی نے انس کی بیوی کو بتایا کہ یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ انہوں نے ساریہ کے والد کو فون کر کے ساری بات بتائی تو وہ کافی حیران ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹے نے عذر پیش کیا کہ وہ صرف انہیں آزما رہا تھا، پھر بیٹے نے ان کو بھی معذرت کی کہ وہ صرف انہیں آزما رہا تھا، ورنہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہمارا پہلے ہی ارادہ تھا بہو کو بہت کچھ دینے کا۔
आखिर हमारा इकलौता बेटा है। सारिया की भाभी बोली, ये हेला भी नाकाम गया। सारिया की दोबारा डेट फिक्स हो गई और नए सिरे से शादी की तैयारियां होने लगी। सब मेहमान दोबारा उनके घर आना शुरू हो गए। अब अंश परेशान था कि पहले भी ऑफिस से काफी काम डिले करना पड़ा। सारा बोझ अदयान पर पड़ गया। वो लेट नाइट काम मुकम्मल करता रहता। अदयान के वालिद ने बेटों को हुक्म दे दिया कि पहले की तरह हम सब उनकी शादी में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। अदयान ने कहा, अंश भाई आप ऑफिस की फिक्र न करें, मैं सब देख लूंगा। वो अब अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता रहा। थोड़ा बहुत भाभी के जोर देने पर नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। रात तक काम में जान बोझ कर बजी रहा। जब काफी थक गया तो घर वापस आ गया। वॉशरूम जाने लगा तो अंश का फोन आ गया कि खाना वगैरह खा लो। मेहंदी का फंक्शन लेट नाइट तक चला। दुल्हन के रिश्तेदारों ने खूब नाच गाना किया। देर से घर वापस आए तो अदयान के रूम की लाइट ऑफ थी। अगले दिन बारात थी और बारात दिन की थी। सब लोग मार्की में पहुंचकर बारात का इंतजार कर रहे थे। अदयान ऑफिस में काम कर रहा था। उसका दिल नहीं लग रहा था। दिल उदास हो रहा था। उसने अपने दिल को खुद ही तसल्ली दी। बारात काफी लेट हो रही थी। लोग उकताने लगे थे। बच्चों और औरतों को भूख लगी थी। जब सारिया के भाई ने उन्हें फोन किया तो लड़के की मां रोने लगी और माफी मांगने लगी और बताने लगी कि उनके बेटे ने छुपकर शादी कर रखी थी, इसीलिए वो शादी के लिए मान नहीं रहा था। फिर उन्होंने उसे इमोशनल वगैरह करके मना लिया। वो अपनी पसंद से करना चाहता था। घर वालों को वो लड़की कुछ खास पसंद ना आई। वो अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत सी लड़कियां देख चुके थे और सारिया उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई थी। उन्होंने बेटे के एहतजाज पर ध्यान न दिया। उसका 2 साल का बच्चा भी है। कॉलेज के जमाने में ही उसने अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली थी। लड़की वालिदैन के साथ ही रहती थी और बच्चा ननियाल वाले संभालते थे। लड़के ने जब बीवी बच्चे को घर लाकर सामने किया तो ससुर ने पोते को देखकर बहू को कबूल कर लिया और सारिया के वालिद से फोन पर माफी मांग ली। सारिया के भाई ने कहा, मेरी बहन की शादी आज ही होगी। मैं अंश को कहता हूं कि अदयान को बुलाए और आज ही निकाह करके रुखसत कर दूंगा। बाप ने आहिस्ता से कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अदयान को जब अंश ने फोन पर सब बताया तो वो इसी वक्त भागता चला आया। सारिया को भाभी ने खुशी से गले लगाते हुए ये खुशखबरी सुनाई तो वो दंग रह गई। निकाह फौरन पढ़वा दिया गया कि खाने की देर हो रही थी। साथ ही खाना खोल दिया गया। अदयान के घर वालों को सब मुबारकबाद दे रहे थे। अंश ने जोर से गले लगाकर परजोश अंदाज में मुबारकबाद दी। दोनों आंसू पहुंचने लगे। सारिया की भाभी खुशी से चलाकर बोली, बस अब रोना धोना नहीं, खुशी से खाना खाओ। सारिया का बाप अदयान के बाप के पास बैठा ऊंचे ऊंचे कहके लगा रहा था। कुछ रिश्तेदार कह रहे थे कि ये दूल्हा और उसके घर वाले ज्यादा अच्छे थे। अच्छा हवा जो इधर शादी हुई, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। अदयान सारिया को देखकर खुश हो रहा था। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। सारी उदासी गायब हो चुकी थी। अदयान की मां और सारिया की मां अकटी बैठी सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। अंश और उसकी बीवी फोटो खिंचवा रहे थे। सारिया का बाप बेटी को और अपनी फैमिली को बहुत खुश देखकर दिल में पछता रहा था कि हम मर्द अपनी झूठी अना को बुनियाद बनाकर अपने ही बच्चों अपनी फैमिली की खुशियां बर्बाद करने पर तल जाते हैं। मेरी बेटी ने किसी से अपनी पसंद का इजहार किया था, उसमें कौन सा बड़ा जुर्म आयद होता था। सारिया अदयान को पागलों की तरह खाते देखकर बोली, सब्र से खाओ, क्या कर रहे हो, सब क्या कहेंगे। वो खाते खाते बोला, ईमान से कितने वक्त से पेट भरकर खाना नहीं खाया। अब अपनी शादी का खाना तो मैं खूब खाऊंगा। मुझे अब किसी की परवाह नहीं। अल्लाह ताला को हम पर रहम आ गया है तो हम इसका शुक्र अदा करते हैं। सब्र क्या था, वाकई सब्र का फल मीठा होता है। खलकर खाओ, खलकर खुशी मनाओ, शाबाश। वो शरारत से आहिस्ता से बोली, ये परिणत तो नहीं। वो मुस्कुराकर बोला, परिणत ही है। दोनों मुस्कुराने लगे।